Ibrahim Zolfagori, sosok tentara Iran ini viral karena video asiknya sedang bermain skateboard sambil meminum jus di saat rudal-rudal Iran sedang diluncurkan di belakangnya. Dalam peperangan yang sedang terjadi, tentu saja ini bukan sekedar video pamer. Ada pesan tersirat yang seakan-akan ingin menegaskan kepada pihak musuh bahwa pasukan Iran sama sekali tidak ketar-ketir menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Tidak hanya dalam video ini Ibrahim Zolfagori muncul di depan kamera. Ibrahim adalah suara resmi dari Iran. Gaya bahasa yang blak-blakan kian membuat juru bicara ARGC ini semakin jadi pusat perhatian. Ada yang menyebut Ibrahim Zolfagori memiliki pangkat brigadir jenderal, ada juga yang menyebut letnan kolonel. Pria yang tampak berusia rentang 45 hingga 55 tahun ini memang misterius, nyaris tidak ada info soal sosoknya. Yang pasti ia adalah wajah dari komunikasi militer Iran yang sedang berkonflik. Ia memang tidak ada di garis depan medan pertempuran, namun memainkan peran penting dalam strategi komunikasi Iran. Di era modern seperti sekarang ini, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di depan kamera, di pemberitaan, dan di benak penonton dunia. Menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat, Ibrahim tidak takut. Malah ia balik mengatakan bahwa tentara-tentara Amerika bakal menjadi santapan lezat ikan hiu di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Rekaman tersebut memperlihatkan serangan yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang yang kemudian diselimuti asap dan api. Tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan oleh Senkom tidak dapat diverifikasi. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Setelah sekolah putri di Minab Iran menjadi sasaran serangan brutal Amerika Serikat dan Israel, kini sebuah universitas di Teheran juga diserang. Universitas Sains dan Teknologi Teheran Iran hancur diserang Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu malam. Kobaran api masih terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran. Berdasarkan hukum humanitarian internasional, kampus tidak boleh menjadi target serangan. Sementara itu, Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab Iran.
Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyebe yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Sprunitz, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Sepuluh orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al Arabi Tehran, Iran. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Sementara itu Amerika Serikat terus siapkan serangan darat ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tekankan Iran akan hancur bila serangan darat Amerika Serikat diluncurkan. Sebanyak 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat dikerahkan ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Amerika Serikat pastikan Iran akan hancur bila serangan darat diluncurkan. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Sementara itu Iran menantang balik Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika Serikat nekat menyerang,
akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Saling serang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran menjadi ajang unjuk kekuatan tempur ketiga negara. Iran selama ini menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki militer kuat, mampu menyerang Israel dan Amerika Serikat secara simultan. Hal itu menunjukkan peta kekuatan ketiga negara dalam konflik kali ini memiliki keunggulan masing-masing. Tensi geopolitik di Timur Tengah makin panas hingga meluas ke sejumlah negara di Timur Tengah. Adu kekuatan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut dan terlihat perbedaan kekuatan militer hingga operasional. Dari Global Firepower tahun 2025, personel militer ketiga negara terbanyak dikuasai Amerika Serikat dengan 2,1 juta personel. Sementara kekuatan darat, kekuatan laut, serta kekuatan udara dan nuklir masih dikuasai Amerika Serikat. Jika dibandingkan Iran dengan Israel, hampir seluruhnya dikuasai Iran yang lebih unggul di segala aspek, yang hanya kalah di kekuatan nuklir. Namun jangan lupa, Israel memiliki Iron Dome yang melindungi warga dan infrastruktur sipilnya, yang menjadi sorotan setelah rudal pencegat misil ini mengalami malfungsi. Butuh miliaran dolar untuk mengembangkan Iron Dome yang akan menghancurkan rudal yang masuk ke Israel. Setidaknya Israel memiliki 10 baterai Iron Dome yang tersebar di sejumlah wilayah. Salah satu rudal yang digunakan, yakni rudal Tamir, berfungsi sebagai misil pelacak dengan harga 20.000 hingga 100.000 dolar Amerika Serikat untuk satu peluru kendali. Sistem pertahanan canggih ini ternyata juga punya kelemahan yang diduga memiliki titik jenuh yang tidak mampu menahan rentetan serangan simultan, seperti yang diduga gagal menangkal serangan rudal Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, mengkritik persyaratan Amerika Serikat
untuk mengakhiri perang. Ia pun membantah klaim tentang negosiasi yang berlangsung antara Iran dan juga Amerika Serikat. مذاکره‌ای با آمریکا نداشتیم. آنچه که بوده ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعه‌ای از پیشنهادها از طرف آمریکا بوده که توسط برخی واسطه‌ها از جمله پاکستان به دست ما رسیده. موضع ما خیلی روشن هست. ما الان در شرایطی که تعرض و تجاوز نظامی آمریکا با شدت ادامه داره، حتما همه تلاشمون، همه توش و توانمون مصروف دفاع از خودمون هست. این ادعاها رو ما صادقانه ارزیابی نمی کنیم. مطالبی که به ما منتقل شده، حالا تحت هر عنوانی که شما بخواید اسمشو ببرید، 15 بندی یا کمتر و بیشتر، درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشستایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب چارچوبی است که خودشون تأسیس کردن. ما در این چارچوب مشارکتی نداشتیم. این که کشورهای منطقه، کشورهای همسایه دغدغه صلح و امنیت داشته باشن، خب امر مبارکی است. از صفبارتر از این اقدام جنایتکارانه بی‌تفاوتی آژانس و شخص مدیر کل آژانس هست که در واقع برای چندمین بار رویکرد بسیار نادرستی رو در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مشخصاً علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اتخاذ کرد و به جای محکوم کردن متجاوزان و پاسخگو کردن آنها در مصاحبه‌هاش عبارات و گزاره‌هایی رو به کار میبره که مشکلات رو پیچیده‌تر میکنه. اگر نظامی مدعی حاکمیت مردم باشه، براش مردم سالاری مهم باشه، حتما باید به خواست و مطالبه عمومی وقع بگذاره و نظر اونها رو مبنای سیاست‌های خودش قرار بده. اما متاسفانه در آمریکا چنین نیست. علیرغم اینکه ادعا میشه در آمریکا دموکراسی و نظر مردم حاکم هست، ما میدونیم که تصمیم گیری در مورد موضوعی به این اهمیت، موضوع جنگ و صلح، توسط تعداد معدودی افراد، توسط یک محفل خاص، احیانا در هماهنگی با یک رژیم نسل‌کش در منطقه ما اتخاذ